মনকে শান্ত করে চিকিৎসা করা, যেন উনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যু সজ্জায় না চলে যায়, এতে আমি চিন্তিত। শারীরিক সুস্থতার কামনা করি, উনি এই হার পরাজয় মেনে নিয়ে মনকে শান্ত করে চিকিৎসা করা, যেন উনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যু সজ্জায় না চলে যায়, এতে আমি চিন্তিত। ঠিক আছে, আমরা চাই না যে মুখ্যমন্ত্রী এই মিথ্যা বলে क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर दास है। ये बताएं, जब ममता बनर्जी कह रही थी बीजेपी सरकार आएगी तो मछली तो बंद हो जाएगा। बिल्कुल झूठा बात बोल रहा है। वो बंगाल का लोग को गुमराह करना चाहता है। ठीक है, लोग उनका झूठ पर्दा हटा दिया। लोग को पता है वो लोग को गुमराह कर रहा था। खाने पीने इनका ऐतिह्यों का भूल रिप्रेजेंट कर रहा था बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बंगाल का जनता उनके ये झूठे पर्दा को हटा डाला है। ममता बनर्जी तो आउट, मछली इन, ममता बनर्जी आउट। মাছ ভাত খাবেন, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, মাছে ভাতে বাঙালি। মমতা তো ওটা তো বলছিল উনি হেরে যাবেন, ওই ভয় মাছ খেতে দেবেন না। দিদিমণি মাছ খাবেন না, সকল বাঙালি মাছ খাবেন, সকল বঙ্গবাসী মাছ খাবেন, সকল বঙ্গবাসী মাছ খাবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। উনি এতদিন মুখ্যমন্ত্রী সকল বঙ্গবাসীকে গৈরিক অভিনন্দন জয়ের জন্য।